मान मते गाया पे जीवनेशन भाई तांका परिवार आ प्रार्थना पर से गीत गाइबा मन का आगे नेबे गीत गाइबा जदुराम भाई प्रार्थना कर। हाँ आसंतु हमने प्रार्थना करिबा। हे मान को स्वर्गस्थ जीवंत सत्य परमेश्वर प्रभु आपनकर पवित्र पाद तले आम नतमस्तक होछु। धन्यवाद दोछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु पिता। हाँ प्रभु आपण जो महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर राजा मगर राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव सदा प्रभु पृथ्वी सृष्टिकर्ता प्रभु धन्यवाद होछु पिता। आपण जो अनादि अनंत असीम परमेश्वर तंते हाँ प्रभु अक्षय अमर अगम्य ज्योति निवासी परमेश्वर तंते हाँ प्रभु आज आमान को प्रभु सुंदर संध्या दे छ हाँ प्रभु आपण दास को हाँ प्रभु सुंदर भाव व्यवहार करी आसी छ आज मत प्रभु ये सुंदर सुजोग दे छ हाँ प्रभु आम मैंने जितले हाँ प्रभु वाक्य शुणा निमंते जाऊ परमेश्वर हाँ प्रभु समस्त हाँ प्रभु गौरव आपणकर हो प्रभु एथिले गीत माध्यम रे आपणकर प्रशंसा करबा निमंते जो परिवार प्रभु मनोनीत करी छ समस्त को प्रभु आशीर्वाद करतु उत्तम कंठरे प्रभु दियंतु एवं से गीत माध्यम रे आपणकर गौरव महिमा प्रशंसा हो बोले हमने प्रार्थना करूछु। हाँ प्रभु एथिले जो माने प्रभु ए पर्यंत हाँ प्रभु ए जुम रे आसी नांती प्रभु प्रत्येक को दया करंतु प्रत्येक को आपनकर आत्मा रे कथा कहंतु जेपरि समान प्रभु आपनकर वाक्य श्रवण करबे निमंते लालायित हेबे दया करी सहाय्य करंतु बोले हम प्रार्थना करूछु। अब आरंभ से शेष पर्यंत समस्त यंत्र को प्रभु नियंत्रण करंतु बोले हमने प्रार्थना करूछु पिता। और समस्त निवेदन प्रार्थना हमार तरणकर्ता मुक्तिदाता मृत्युंजय प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे समर्पण करूछु पिता गो द्वार सुनि ग्रहण करंतु आमेन। प्रभुकर महिमा हो मैं अनुरोध करुछि आज रही संध्या कार्यक्रम को प्रभुकर महिमा आगे नेबा निमंते बाइसी जीवनेशन एंड फैमिली से माने प्रभुकर महिमा निमंते आ गोटे गीत गाइबे अनुरोध करुछि बाइसी जीवनेशन। धन्यवाद भाई मैंने गोटे हिंदी गीत गाउछु। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा 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 मेरी सहायता कहाँ से आएगी मेरी सहायता कहाँ से आएगी जिसने आसमान और जमीन बनाई है उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी फिसलने ना देगा तेरे पाँव को कभी ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी वो कभी ना ऊँघेगा वो कभी ना सोएगा देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा
सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, तुझको ना कभी भी ये सताएंगे। हर बला से ये खुदा ही बचाएंगे, आने जाने में बचाएंगे। हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। थैंक यू। भाई भगवान कति सुंदर को गाई मने पकड़े प्रभु होचंदी हम सहायकारी गीत संगीता 21 दृष्टि कर मोर साहाय्य मोर साहाय्य सदा प्रभु ठाजे आकाश महिमा हो मान आराधना करुछु स्तुति करुछु से परमेश्वर आम सहवर्ती होती एपर्यंत चलई धन्यवाद दौचु। आज संध्या समय आम को सुंदर समय देइचंती आमे गीत द्वारा प्रभुंकर महिमा कले पुणी वाक्य दे वाक्य शुणा निमंते प्रभु सुजोग देइचंती से मु प्रभु को धन्यवाद दउछि। विशेष करी आज आममानकर मध्य प्रभुंकर प्रिय दास भाई विनय दास अब्राहम जे कि बाहरीन रे काम करती आ से गत दिन मानकर मध्य प्रभुंकर वाक्य रे आममान को सुंदर भाव रे वाक्यदान करियछंती। आज मध्य प्रभु ताके सुजोग देइछन आउ थरे आममान वाक्य देबा पई म मध्य प्रभु को धन्यवाद दउछि। भाई विनय दास अब्राहम को निमंते जे प्रभु ताको ए जो समय देते से समय बाहर करी आम पई वाक्य देवा निमंते आज जो प्रेरणा से पाइछन से पई म प्रभु को धन्यवाद दउछि। आ म अनुरोध करूछि आमे वाक्य मध्य को जीवा जेत आमे समय त ही जायछि आ वाक्य को आममानकर ट्रांसलेशन करबा पई शैलेंद्र भाई अच्छंती से ओडिया ट्रांसलेशन करेंगे आ विनय ब्रदर्स इंग्लिश से वाक्य देवे। तर आसत आमे वाक्य निमंते प्रभुंकर निकट में प्रार्थना करवा आ तापर प्रभुंकर दास भाई विनय दास अब्राहम से वाक्य देवे। आफ्टर प्रेयर वी वेलकम इंग्लिश प्रभुंकर महिमा हो टिके प्रार्थना करिया वाक्य निमंते तापर वाक्य सुनला। स्वर्गस्थ दयाल पिता धन्यवाद दउछि आज रे समय निमंते आउ थरे प्रभु सुजोग देइछो तुम वाक्य सुनिबा पई तुमर दास भाई बिना दास अब्राहम कठार प्रभु गत दिन गुड़िकर से अति सुंदर भाव रे जो लिप्त सुसमाचार एक आदर्श आममान को प्रचार करुछंती अति शिक्षणीय विषय गुड़िक से लगे आमे धन्यवाद दउछु। आ ट्रांसलेशन पई मध्य भाई शैलेंद्र नंद को मध्य प्रभु तुम नियुक्त करियछ प्रभु सुजोग देइछ सुंदर भाव भाषांतर करिया पई से धन्यवाद प्रभु। आज मध्य ए समय को तुम हस्त दउछु प्रभु तुम आम मान कथा को तुम दास आज जो ऊपर भाव रे प्रिपेयर हेचंती तुम पवित्र आत्मा को देई तुम
उमाकांत भाई अनम्यूट करंतु, म्यूट हे गला। आप धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु को नाम रे मागो छु। सुबुच भाई म्यूट हे हेलो। जाई गोटे नेट प्रॉब्लम होती। हाँ ठीक है। We are happy our dear brother Vinay Das Abraham with us once again in this evening time. We welcoming in our Savior name Lord Jesus. That brother is gone. So गन now it is time to brother Vinay Das Abraham. So we can start. Yeah. Okay. Yes brother, you are enabled screen sharing. Yeah. All right. So, Okay. Due to some problem there is it is unable to live YouTube. I will upload it afterwards. Okay. All right. So I'll share the screen. You can see the screen. okay. Yes, yes. Yeah. All right. Greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay, good. प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। It's a great joy to study from God's Word. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। As I said before, in our assembly, every Friday we have been studying the John's Gospel for the last 1.5 years, and it has been a great blessing, and many of our lives have been changed by studying God's Word. ଆମ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହି ଆସିଥିଲି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମମାନେ ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। As we know that John was so close to the heart of the Lord Jesus Christ, and that's why he could know the real personality of Lord Jesus Christ, and he could write so wonderfully about him. ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ଯୋହନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ଗୌରବମୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେ ଜାଣିକିରି ଆଉ ସେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁସମାଚାରକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। So let's prayerfully sit in the presence of God as we study verse by verse from chapter 1 of John's Gospel. ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏକ ପର୍ବର ପଦ ପରେ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ ବସିବା। Let's now read John chapter 1 verse 13. And we read yeah. ଯେଉଁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଏକ ପର୍ବ 13 ପଦକୁ ଆମେ ପଢିବା। This verse is a continuation of the previous verse 12, and verse 13 reads like this: which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. ଆଉ ଏଇ 13 ପଦଟି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 12 ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆଉ ତହିଁରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। Yeah. Last week we studied verse 12, in which we read, as many as received him, to them he gave the power to become sons of God. ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ 12 ପଦରେ, ଆଉ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେ ଲୋକ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। And in this verse we can understand how a person is born again. ଆଉ ଏଇ 13 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। Yeah, all of us have birthdays or the day in which we were born into this world.
आमे जेते जन अछु आम समस्तंकर गोटे जन्मदिन अछि बा जो दिन आमे ई जगत रे जन्म ग्रहण करिते Yeah, that is the day that in which our physical life on this earth started. आउ सेइटा जन्मदिन होची सेई दिन जो दिन की एई पृथ्वी रे आमानकर शारीरिक जीवन रो प्रारंभ हला So similarly, for the spiritual life, one must be born again. आउ तद्रूप आत्मिक जीवन रे मध्य जनको अवश्य पुनर्जन्म प्राप्त हेबार आवश्यक So this verse teaches us three ways by which new birth does not take place and one way by which it does. आउ एई 13 पद आम्मान को एई प्रकार एक विषय सिखाए जहरी आमे देखिबा को पाउ जे तीनी गोटी उपाय रे नुआ जन्म हेई न थाए किंतु मात्र गोटिए भाव रे गोटिए प्रकार ही नूतन जन्मर संगठित हेई थाए Number one, not of blood. प्रथम विषय होची ताहा रक्तरु हुए नाही A person does not become a true believer through having Christian parents. जणे व्यक्ति जणे प्रकृत विश्वासी ख्रिस्टियन पितामातांकर जरियारु हुए नाही Salvation does not pass from parents to children through the blood. आउ परित्राण पितामातांक ठारू संतान मानकर प्रति रक्त द्वारा दिया जाए नाही There is a connection between a child and parents. आउ पितामाता एवं संतान मानकर मध्य रे गोटे संपर्क रही अछि Yeah, now with the modern science, through the blood or DNA test, a person's real parents can be found out. आ वर्तमान अत्याधुनिक युग रे जणे व्यक्तिंकर ब्लड रो बा डीएनए टेस्ट द्वारा तार प्रकृत पितामाता की ताहा माने जानि पारे But spiritual birth does not take place in that way. किंतु आत्मिक जन्म सेई भली भाबरे संगठित होई न थाए There are cases where the father and the mother are very spiritual, but their children turn out to be unbelievers or even atheists. अनेक क्षेत्र रे देखिबा को मिली छी जे गोटे परिवार रे पिता माता अत्यधिक परिमाण रे से माने आत्मिक मना किंतु से मानकर पिला माने अविश्वासी हेई अछंती केबा से माने नरेश्वरवादी ईश्वरन को मध्य विश्वास करंती नै So spiritual birth does not take place by blood or through the lineage. आउ तेनु करी हम माने जानिबा को पाउछु जे आत्मिक जन्म रक्त संपर्क द्वारा संगठित हुए नाही केवल आमानकर वंश परंपरा अनुसार हम माने प्राप्त होई न थाउ Number two, not the will of the flesh. आउ द्वितीय विषय होची शरीरर इच्छारु नुहे Yeah, a person does not have the power in his flesh to produce new birth. तार अर्थ होची जणे व्यक्तिंक पाखरे एई प्रकार शक्ति नाही शरीर रे जेपरि कि से नुआ जन्म को से उत्पादन करि पारिब A natural man is opposed to God. गोटे प्राकृतिक मनीष परमेश्वरंकर विरुद्धाचारी अटे And we also read that there is always a war between flesh and spirit. आ माने जानू जे आमानकर शरीर और आत्मा मध्य रे अनवरत संघर्ष चली थाए Yeah. So now thirdly, nor the will of man. आ तृतीय रे हम देखुछु जे मनुष्यर इच्छारु जात नुहे As God's children, we share the gospel with others, but none of us can save another person by our merits. आउ ईश्वरंकर संतान भाव रे आमाने समस्ते सुसमाचार बांटी थाउ देई थाउ किंतु आमानकर ज्ञान बा शक्ति बळ रे काहाकू आमे नुआ जन्म देई परिबा नै Yeah, evangelists or preachers would like to see people being born again, and they do their level best, but with their abilities and skills, they cannot save another person. प्रचारक माने आउ सुसमाचार प्रचारक माने शिक्षक माने से माने बहुत आग्रह प्रकाश करंती जे लोक माने केमती नुआ जन्म पांतु किंतु सेमानकर दक्षता आउ सेमानकर सामर्थ्य द्वारा से माने अन्य माननको परित्राण देई परिबे नाही But here it is written, but of God. A person is born again by God. किंतु ए स्थान लिखा जाए
ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୁଏ। Yeah, we saw that the new birth does not take place through the blood or the flesh or the will of man, but is of God. ଆଉ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନୂଆ ଜନ୍ମଟି ରକ୍ତରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଥାଏ। And in other words, the power to produce the new birth does not rest with anything or anyone but God. ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନୂତନ ଜନ୍ମକୁ କରେଇବା ନିମନ୍ତେ, ନୂତନ ଜନ୍ମର ତାର ଉତ୍ସ ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତିଟି କୌଣସି ବିଷୟ ଠାରେ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ। Oh, but that's why, before we speak to people about God, we need to talk to God about the people, or we need to earnestly pray before we share the gospel. ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଦରକାର, କିଅବା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। Now let's come to verse 14. And the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ମହିମା ସଦୃଶ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିଲୁ। Yeah, this chapter 1 starts so beautifully. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is talking about Lord Jesus Christ. ଆଉ ଏଇ ପର୍ବଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଦେଖାଏ। Yeah, he created everything. ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। In spite of the sins and rebellion of man against his creator, God did not abandon him. ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ମହା ବିପ୍ଳବ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ କରିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। The word was made flesh, or in other words, he took the form of a man. ସେହି ବାକ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ, କିଅବା ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, And he dwelt among us. ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହିତ ବାସ କଲେ। Yeah, before his birth, it was prophesied that his name shall be called Emmanuel. ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାହାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ ହେବ। Yeah, we know the meaning. Emmanuel means God is with us. ଆଉ ଆମମାନେ ଇମାନୁଏଲ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ। So Jesus Christ dwelt among his creations. ଆଉ ତେଣୁ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିବାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। So John writes here, we beheld his glory. ଆଉ ଯୋହନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଦେଖିଲୁ। Oh, the disciples saw the glory of the Lord Jesus Christ. ଆଉ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ। And it is a fact that all truly born again believers will be able to experience the glory of the Lord in their lives. ଆଉ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। It is an amazing testimony of a true believers that how the Lord gives them the grace to pass through various problems, sickness and other issues in life. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଅନୁଭୂତି ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। So they experience the grace of the Lord, and after they pass through all the problems or turning back, they can see the glory of the Lord Jesus Christ, how he made possible things which were impossible in the sight of man. ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ
ताहा केमिति संभव अटे ताहा जने प्रकृत विश्वासी कष्ट दुख निंदा अभाव समय रे परमेश्वरंकर अनुग्रह मध्य देकी अतिक्रम करिबा समय रे आ तत्परे से परमेश्वरंकर से गौरव को तद्वारा से देखि पारिता. And we also read here full of grace and truth. आ ए स्थान रे मध्ये आमने पढु अछु जे से अनुग्रह एवं सत्य रे परिपूर्ण थिले. Oh, full of grace were his words. Each time he spoke, the gracious words flowed out of his mouth. आउ आमने वाक्य रे पढु ताहांक मुखरु अनुग्रह जनक वाक्य आसिला आउ ताहांकर वाक्य रे अनुग्रह रो पूर्णता थिला. And full of grace was his life. If you analyze the total life of Lord Jesus Christ, what a glorious and gracious life it was. आउ जेतेबेले आमने देखु जे ताहांकर जीवन रे मध्ये अनुग्रह रे परिपूर्ण थिला. आ जे तांकर जीवन को आमे अवलोकन करू केते गौरव एवं अनुग्रह रो जीवन ताहा नथिला. As we study this blessed gospel, we can understand more about the grace and the truth of the Lord Jesus Christ. आउ एई सुसमाचार रो आगो को जेतेबेले माने ए धन्यमय सुसमाचार को पढू आमने बुझी पारू जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर सत्य आउ सत्यता आउ ताहांकर अनुग्रह संबंध रे अधिक जानि पारू. So in this same book we can read in chapter 14 verse 6, Jesus Christ saying that or making that glorious proclamation. He said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. आउ एई सुसमाचार रे ही आमने 14 पर्वर 6 पद रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट एई प्रकार कहिबारो आमे देखू जे मु ही पथ मु ही सत्य मु ही जीवन मो देई नगले के पितांक निकट को जाई पारे ना. He spoke the truth and he expects his children also to speak the truth always. आउ से सत्य कहिले आउ सर्वदा से आशा करंती जे ताहांकर संतान माने मध्य सर्वदा सत्य ही कहंती. I was speaking to somebody and I said, if you always tell the truth, you will not have any problem wherever you go. आमो कथा हला को अनेकन को कहिली जे जदि तुमे सत्य कहिबो सब क्षेत्र रे तुमे जोठी गले मते तुमे सफलता पाइबो. समस्या आबो नै. As God's children, we need to always tell the truth, and if you say yes means yes, no means no. आ ईश्वरंकर संतान भाव रे हमने सर्वदा सत्य कहबा दरकार. जदि हां कहूछु हां जदि नाही कहूछु नाही. Okay, now let's come to verse 15. John bare witness of him and cried saying, this was he of whom I spake. He that comes after me is preferred before me, for he was before me. आ जोन से 15 पर्व को हमें आसी देखू जोन ताहांक विषय रे साक्ष्य देई उच्च स्वर रे कहिले जे मो उतरे आसुचंती से मोहर अग्रगण्य होई अचंती कारण से मोहर पूर्व रे थिले जहांक विषय रे मोह कहिथिली से एही. Yeah, John the Baptist, as we know, was born 6 months before Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्मरु 6 मास पूर्वरु बाप्तिजक जोहन जन्म ग्रहण करिथिले. He bore witness of Jesus Christ. आउ से प्रभु यीशु ख्रीष्टंक विषय रे साक्ष्य बहन कले. And here he says he is preferred before me. आउ से कहउचंती जे से मोर पूर्वरु से थिले. And he was born before him, that is, although Jesus Christ took the form of a man 6 months after John, he was alive earlier, or before John was born, Jesus Christ was in existence. आउ जदियो प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिजक जोहनंकर जन्म हेबार 6 मास परे जन्म ग्रहण करितिले तथापि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिजक जोहन जन्म हेबार पूर्वरु से थिले ताहांकर अस्तित्व थिला. John the Baptist confirms that Jesus Christ was alive before he was born. आउ बाप्तिजक जोहन ए विषय को दृढ़ीभूत करंती जे ताहांकर जन्म पूर्वरु प्रभु यीशु ख्रीष्ट कर स्थिति थिला उपस्थिति थिला. Yeah, John the Baptist says in John chapter 3 to 30, he must increase but I must decrease. आउ जोहन लिखित सुसमाचार 3 पर्व 30 पद रे बाप्तिजक जोहन कहंती
जे अवश्य से वृद्धि पाइबे किंतु मु ह्रास पाइबे Yeah, this should be our attitude. आममानकर मनोभाव एई प्रकार हेबा उचित Each child of God, each believer's attitude should be like this. प्रत्येक ईश्वरंकर संतान प्रत्येक विश्वासीर मनोभाव एहा हेबा उचित We should always exalt the name of our Lord Jesus Christ. आममाने सर्वदा प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नामको उच्चीकृत करिबा उचित Yeah, nowadays we live in a world where the name of the Lord cannot be proclaimed openly, but we are expected as the children of God to proclaim His name, to exalt His name. आजि भली जगत रे आमान को ई प्रकार समय आसी जो समय कि आमाने खोला खोली भाबरे आमान को प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नाम को प्रचार करि पारुना हूं किंतु प्रभु सर्वदा चाहंती जेपरि आमाने सेही प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर नाम को उच्चीकृत करिबा And if you do that, the Lord's name will definitely be honored, but also our respect in the public will also increase. This is what I have experienced in my life. आउ जेते बेले आमाने एई विषय को आमे करू आउ सेही समय निश्चित भाबरे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर गौरव हुए किंतु आमे आमानकर सामाजिक जीवन रे आमानकर सम्मान आमे करैबा आया मोर व्यक्तिगत अनुभूति अटे And now we'll come to verse 16. आमाने 16 पद को आसीबा And of His fullness have all we received, and grace for grace. एनो ताहांक पूर्णतारु आम्भे माने समस्ते प्राप्त होइअछु हां अनुग्रह उपरे अनुग्रह प्राप्त होइअछु Yeah, in Colossians 2 verse 9 we read, For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. आउ कलस्य 2 पर्व 9 पदरे आमाने ई प्रकार पढु जे ख्रीष्टंक ठारे संपूर्ण ईश्वरत्व देहवंत होई वास करे Yeah, of His fullness we have received grace for grace. आउ आमाने ताहांकर पूर्णतारु अनुग्रह उपरे अनुग्रह प्राप्त होइअछु In other words, grace upon grace. केवल अन्य शब्द रे कहिबा गले अनुग्रह उपरे अनुग्रह Yeah, new grace to meet the need. आमानकर आवश्यकता को पूर्ण करिबा निमंते नूतन अनुग्रह Yeah, when we face some new challenge or new issues or a new problem, He gives the grace to face that. जेतेबेले आमाने कोनोसी एक नूतन समस्या नूतन आह्वान आ नूतन परिस्थिति को आमाने भेटू सेही समय प्रभु आमानकु नूतन अनुग्रह दियंती ताकु सम्मुखीन हेबा निमंते It may not be the way that we want, but He will give according to the need of the hour. आउ एमिति नुहे जे आमानकर आवश्यकता आमानकर चाहिबा अनुसार प्रभु देबे किंतु सेही समयर आवश्यकता अनुसार प्रभु अनुग्रह दियंती Yeah. In addition, we can find in the Gospel of John many other things as children of God we have received from Him. आउ ईश्वरंकर संतान भाबरे आमाने अनेक एई प्रकार विषय आमाने पाई अछु जाकि आमाने एई जोहन लिखित सुसमाचार आमाने देखिबाकू पाऊ Number 1, eternal life. In John chapter 10 verse 28, we read that we have received eternal life through Him. आउ 10 पर्व 11 पदरे आमे जानु जे आमाने ताहांक ठारू अनंत जीवन प्राप्त होई अछु And secondly, we have received peace. John 14 verse 27. आउ जोहन 14 पर्व 27 पदरे आमे देखो आमे ताहांक ठारू शांति प्राप्त होई अछु And thirdly, we have received joy. In John chapter 15 verse 11, we read that. जोहन 15 र 11 पदरे आमे देखो जे आमाने आनंद पाई अछु And then we read God's word in John chapter 17 verse 14. जोहन 17 पर्व 14 पदरे ईश्वरंकर वाक्य आमे पाई अछु And in John chapter 20 verse 22, we read that we received Holy Spirit through Him. आउ जोहन 20 पर्व 22 पद अनुसार आमे पवित्र आत्मा को प्राप्त होई अछु All right, now let's come to verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. आउ 17 पदरे आमे देखु कारण व्यवस्था मूसांक द्वारा प्रदत्त हैला किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रीष्टंक द्वारा उपस्थित हैला All right, here we can have the comparison between the law given by Moses and the grace and truth came by Jesus Christ.
एई स्थान रे आम माने एक तुलनात्मक विषय देखु मूसाଙ୍କ द्वारा दिया जाइथिबा व्यवस्था आ प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा आसीथिबा अनुग्रह आ सत्यता संबंध रे The law was given by Moses. आ व्यवस्था मूसाଙ୍କ द्वारा प्रदत्त हैला It commanded men to obey, and those who disobeyed were condemned to death. That is the law. आ व्यवस्था मूसाଙ୍କ द्वारा व्यवस्था दिया जाइथिबा व्यवस्था एहा कहे जे जो माने पालन करिवे आ जो माने ताहा पालन करिबा निमंते दिया जाइछि कि जो माने ताहाकू अबाध्य हेबे से माने मृत्यु दंड रे दंडित हेबे Secondly, it told men to do what was right, but did not give power to do. आ द्वितीय रे एहा मनुष्य मानकू करिबा निमंते जहा उचित ताहा करिबा निमंते कहे किंतु ताहा करिबा निमंते शक्ति दिए नै It showed that men were sinners, but it could not save them from their sins. आ पापी एहा पापी मानकू देखै दिए जे मनुष्य माने पापी बोली किंतु से माने सेई पापरो केमिति उद्धार पाइबे ताहा करि पारे ना It was given through Moses. आ एही व्यवस्था मूसाଙ୍କ द्वारा परमेश्वर देले The people were so afraid of God that they said in Exodus 20 verse 19, "You speak to us, we will hear, but let not God speak to us, otherwise we will die." आ यात्रा पुस्तक 20 पर्व 19 पदरे जेतेबेले मनुष्य लोक माने इस्राएलियो माने थिले से माने परमेश्वरंकु भीत हेले आ तेनु करी से माने कहिले जे मूसा तुमे हमकु को हमें तुमटु सुनबिउ प्रभु हमकु न कहंतु जदि प्रभु कहिबे हम माने मृत्यु वरण करिबु Now, grace and truth came by Jesus Christ. आ सेई पदरे कि हम देखु जे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा अनुग्रह एवं सत्य आसिला The law was given to Moses, for it was not his own, but grace and truth were not given, but for these were the essential perfections of Jesus Christ. आउ मूसाଙ୍କୁ व्यवस्था दिया गला जहा कि ताहांकर निजर नथिला किंतु अनुग्रह एवं सत्यता दिया गला नाही जेहेतु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सिद्धता निमंते यह अत्यावश्यक थिला The Lord Jesus Christ, grace and truth opened the way for the sinners to be forgiven of their sins. प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର अनुग्रह एवं सत्य मनुष्य मानकर पाप क्षमा करिबाकू पापी मानकर पाप क्षमा करिबा निमंते पथ उन्मुक्त करिदेला Jesus Christ set a very good example for us to follow. आम्भ मानक निमंते अनुसरण करिबा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट एक उत्तम आदर्श देखै गले You know, many times I have heard some people in the church, there were obstacles for unbelievers to come closer to the Lord. अनेक स्थान रे अनेक मंडली रे मैं प्रकार सुनिछि जे मंडली रे अनेक लोक माने अविश्वासी मानक निमंते प्रभुଙ୍କ निकटକୁ आसीबार बाधार कारण हुअନ୍ତି We read, Zacchaeus was a very short man, and because of the people he could not see Jesus Christ. आ माने जक्षियଙ୍କ विषय रे पढुछु से गोटे बांगर लोक थिले आ से लोक मानक सकासु से यीशुଙ୍କୁ देखि पारले नाही Oh, you and me are to radiate the glory of Lord Jesus Christ. आपण एवं मते प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର गौरवକୁ हम माने प्रतिफलित करिबा उचित Our life, our talk, our behavior, and also the way that we show our godliness should attract others towards Him. आमानकर कथावार्ता आमानकर चालीचलन आमानकर व्यवहार प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रदर्शक करिबा कथा आ जे भली भाबरे आम माने कार्य करू आम माने निजर जीवन शैली को रखू तद्वारा अन्य माने आमानकर जरिया रे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रति आकर्षित हेबा उचित As I said, I came from a different background, but I cannot forget some people who helped me to grow spiritually, but also I cannot forget the people who are stumbling block for my spiritual growth. जेहेतु मु मध्य अन्य विश्वास रु आसी अछि मु कदापि भूली परिबि नै जो मानकर जरिया रे मु प्रभुଙ୍କ निकट को आसिली
आउ जो मानक द्वारा मु आत्मिक जीवन रे बढ़िली ठीक सही समय रे अनेकंकु एपरि मते मु भूली परिबे नै जो माने कि मोर आत्मिक जीवन रे बाधा स्वरूप हेइ अछन। It is not that I don't have a very good relationship with them. I have I have nothing against them, but some of the things they said and some of the things that they did taught a big lesson for me as a minister of the gospel, or a person who shares the gospel with my actions, my words and my deeds people are observing. So I have to be very, very careful when I stand with God's precious word. परमेश्वरंकर पवित्र वाक्य को नहीं कि जितला मु छिड़ा हुए, परमेश्वरंकर वाक्य को मु नहीं जितला अन्य मान को देवा निमंते प्रस्तुत हुए बा कहिबा निमंते निज को छिड़ा करे, सेही समय रे मु केते जत्नवान हेबार उचित। सेही भाई मानकर सहित मोर जे भलो संपर्क नाही ताहा नुहे, किंतु सेमानकर कथावार्ता आउ सेमानकर कार्यकलाप मते सेही समय रे अधिक बाधा देछि। Yeah, I mentioned last week about the two brothers through whom I came to the Lord. But also, as I said, there are some people who acted so spiritually. Yeah, they came from a very good spiritual family. They boasted of their biblical knowledge. They boasted of their lineage. But, as I said, but they failed in obeying God's precious word. आ मु जेमती गत थरा मानकर कहिछि दिजन केमती दिजन को भाई को द्वारा मु प्रभु को निकट को आसिली आत्मिक जीवन रे बढ़िली, किंतु ठीक सही समय रे अनेक भाई माने जो माने कि बहुत गुटे आत्मिक पृष्ठभूमि रु से माने आसिले आ से मानकर वंशधर मध्य आत्मिक जीवन रे परिपक्व, किंतु सेही मानकर कथावार्ता चालीचरण कार्य आ विशेष करी ईश्वरंकर वाक्य को पालन करिबा संबंध रे से माने मोर बाधार कारण है। So let us be warned, there are some people like that, who are obstacles for people to come to the Lord Jesus Christ. आ तेनु आमाने ए सचेतनता अनेक प्रकार लोक माने अछंती जो माने कि अन्य मानकु प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकटକୁ ଆସିବାର ବାଧାର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। I am tempted to say that because here we read Jesus Christ set a very good example for us to follow. ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏଟା କହିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଉଛି। The more we read, the more we understand about Lord Jesus Christ, the more we expected to imitate His life, to be like Him. ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ପଢୁ, ସେତେ ଅଧିକ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ବୁଝୁ, ଆଉ ସେତେ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଆମମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉ। Jesus Christ not only saved us from our sins, but He is giving us the grace to live a godly life. प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल आमानकु आमानकर पापरु उद्धार कले नाही, किंतु से आमानकु अनुग्रह दियंती जेपरि आमाने एक ईश्वर परायण जीवन यापन करि पारु। So the people in the Old Testament were afraid of God and could not come closer to Him, but we are given the grace to draw near to Him on a day-to-day basis. आ पुरातन नियमर प्रभुंकर लोक माने परमेश्वरंकु भय करूथिले, आ से माने ताहांको निकटकु आसीबा निमंते भीत होउथिले, किंतु नूतन नियम रे आमानकु अनुग्रह दिया जाईछि जेपरि आमाने दैनंदिन जीवन रे सेही प्रभुंकर निकटरु निकटतर हो। Yeah, verse 18, no man has seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He has declared Him. 18 पद में देखू, केही केबे ईश्वरंकु देखि नाही, किंतु पितांकर कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांकु प्रकाश कले। No man has seen God at any time. कौनसी समय रे कौनसी व्यक्ति परमेश्वरंकु केबे देखि नाही। God is spirit and therefore invisible. We cannot see Him. परमेश्वर आत्मा अटंती, तेणुकरी से अदृश्य अटंती, तेणुकरी हम ताको देखि परिबे नाही। As we saw earlier, the people were very afraid even to hear the voice of the Lord. आमाने मध्य पूर्वरो जेमती देखिथिलु जे लोक माने परमेश्वरंकर सदा प्रभुंकर
ରବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହଉଥିଲେ। Yeah, the only begotten Son who is in the bosom of the Father. The only okay, sir. The only begotten Son, and who is in the bosom of the Father. ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ହିଁ ଯେ କି ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ଥିଲେ, କୋଳସ୍ଥିତ, ଆଉ ସେ ହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। The word the is, that means it is a present tense. It is not only in the past he was with the Father, but he is with the Father even now. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ପିତାଙ୍କର କୋଳସ୍ଥିତ, ସେ ଯେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସେମିତି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। His exemplary life, and he asks one particular question: who can accuse me of sin? It's an open challenge. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ, ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲେ, କିଏ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର ପାପ ମତେ ଦେଖେଇ ଦେବ, କେବଳ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପାପର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିପାରିବ। What a wonderful testimony is that the Lord Jesus Christ is asking a question, and even till today no one can come up with evidences that Jesus Christ did any sin or did anything wrong. ଆଉ କେଡ଼େ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କେହି ମୋର ଦୋଷ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାରିବ? ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା କେହି ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। So you and I are expected to be of that, to keep such a testimonial life. It's very, very important, to keep a testimonial life. ଆଉ ତେଣୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। The Heavenly Father said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। Like when I come and I speak to you, you might see me maybe a decent man, but my reality, my Heavenly Father, He knows who am I, what is my intention, how sincere am I. So He knows about each and every one of us. ହয়ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, ଆପଣମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ମୋର ମନୋଭାବ କଣ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭିତରୁ ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି। When we were studying the same John's Gospel yesterday, when we come to chapter 6, we were discussing about hypocrisy or hypocrites in the house of God. ଆଉ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋହନ 6 ପର୍ବକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମମାନେ କପଟତା ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ କପଟି ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। Oh, God hates it. God hates hypocrisy and He hates hypocrites. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କପଟି ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କପଟତାକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି। So let's take, when we read and study God's word, let us reflect our life. How is it? This is like a mirror. When I picture myself in front of God's word, which is a mirror, how am I in the holiness of God? And when God looks through His searchable eyes, how am I? That's a question we need to ask every day in our lives. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ଆମେ ପଢୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକ ଦର୍ପଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାର ସ୍ତର ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଟେ। Yeah, when we consider the cross, it's so amazing, evil and justice. The evil of men, the wickedness of men, the hypocrisy of men, all could be seen on the cross. That led Jesus Christ to be crucified on the cross. But at the same time, we also see the justice of God. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୁଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ସେଇ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ଆମେ
समुदाय जगतर मंदता पाप को देखू आउ जेहेतु सेई मंदता आउ सेई मनुष्यर पाप ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कालवरी क्रूस को नहीं गला किंतु हम माने सेठी ईश्वरंकर न्याय मध्य देखू न्याय विचार मध्य माने से क्रूस ऊपर ही देखू जेहेतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट हमनकर पाप निमंते दंडित हेले Yeah, the wickedness, the sins, and also all sorts of hypocrisy and all sorts of sins on the other one side, and then the justice of God. The punishments for all that need to be done, and that's the reason He allowed His Son to be crushed on the cross. गोटिए पक्षरे दुष्टता आउ दुष्टता कपटता मंदता और मनुष्यर समस्त प्रकार पाप आउ अन्य पटरे परमेश्वरंकर न्याय विचार आउ ताहा ही ईश्वरंकर पुत्रंको क्रूस को आनिला आउ जोथि निमंते परमेश्वर मनुष्यर पाप एवं कपटता एवं दुष्टता हेतु निजर पुत्रंको दंडित कले आम्मानकर निमंते. And also we see that love and forgiveness converge on the cross. The love of God and also the forgiveness of God and also the salvation for mankind. All these converge on the cross. आउ आमने देखु जे काल्वरी क्रूस उपरे परमेश्वरंकर प्रेम आ परमेश्वरंकर क्षमा आउ से दुहे एकत्र सेठी मिसिले आउ तद्वारा मनुष्यर परित्राण साधन होला. Last Sunday, in the church, in our church, in a worship meeting, I was led to give an exhortation. In that, we see that Lord Jesus Christ crying on the cross, Elohi, Elohi, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? आउ गत रविवार हम माने ए विषय पर ध्यान करूथु जेतेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस ऊपर चित्कार कले, हे मोर परमेश्वर तुमे मते काहे की परित्याग कलो. Why the Heavenly Father forsook His beloved Son? That is because of the love that He had and also the forgiveness that He wanted to extend to you and me. पिता परमेश्वर निजर अद्वितीय प्रिय पुत्रन को काहे की परित्याग कले ताहा केवल ताहांकर सेई पाप क्षमा देबार गुण निमंते आ आमान प्रति थिबा तांकर प्रेम सकासु आ से आमान को क्षमा देबा सकासु निजर पुत्रन को परित्याग कले. And here we read, He has declared Him. आ एठी लिखा जाय जे से ताहांको विषय रे घोषणा करि अछंती. Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. आ से कलस्य 2 पर्व 9 पदरे में पढू ताहांको ठारे समस्त ईश्वरत्व देहवंत होई वास करे. Now let's come to verse 19, and this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? आ 19 पद को आसले हम देखू आ आपण किए या जोहन को पचारिबा निमंते जिहुदी माने जेते बेले जेरूशलेम रु याजक लेविय मानन को ताहांको निकट को पठाइले सेते बेले से एही साक्ष्य देले. So it is talking about John the Baptist. आ एहा बाप्तिजक जोहन को विषय रे कहा जाउची. So who was he and what are his specialities? आ से की अटंती आ ताहांकर विशेषत्व कोन अटे. He was the subject of the Old Testament prophecy. In Isaiah 40 verse 3, we read the voice of him that cries in the wilderness. So this is a prophetical utterance about John the Baptist. आ बाप्तिजक जोहनकर संबंध रे पुरातन नियम रो गुटे से भाववाणी रो से विषय वस्तु अटंती. जिसाया 40 पर्व 3 पद लिखाइछि जे प्रांतर रे उच्च शब्द करूथबा जनकर स्वर. And 15 पदरे माने बाप्तिजक जोहनक विषय रे पढू जे से मातार उदर रु पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण थिले. And we also read here in verse 6 that he was sent from God. आउ एच पदरे मध्ये माने पढू जे से ईश्वरक निकट रु प्रेरित जणे मनुष्य. He was sent to prepare the way of the Lord in Matthew chapter 3 verse 3. माथ्यू 3 पर्व 3 पदरे हम देखू जे प्रभुंक निमंते पथ प्रस्तुतकारी करिबा निमंते ताहांको प्रेरणा करा गला. And the Lord Jesus Christ gave a very good testimony about John the Baptist, and he says, among them that are born of women, there has not risen a greater than John the
prophet. There was no man greater than John the Baptist. What a wonderful testimony. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଚମତ୍କାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋହନ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। Yeah. Now the priests and the Levites from Jerusalem wanted to know who John the Baptist was. ଜେରୁସାଲେମରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଯାଜକ ମାନେ ଆଉ ଲେବୀୟ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଟନ୍ତି। As they were expecting their Messiah or Christ, they wanted to know if John was the expected one. ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମସିହଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ ଯୋହନ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ମସିହ ନୁହନ୍ତି ତ। Now when we come to verse 20, and he confessed and denied not, but confessed, I am not the Christ. ଆଉ ସେ 20 ପଦକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। Again, about John the Baptist, he was not trained under any rabbi as Paul or any other religious leaders in those days. ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ସମୟର ଯେକୌଣସି ନେତା ମାନଙ୍କର ଭଳି ସେ କୌଣସି ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ରାବି ଦ୍ୱାରା ସେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ନଥିଲେ। And he did not have any position or honor in the temple. କିଅବା ମନ୍ଦିରରେ ସେ କୌଣସି ପଦବୀ ବା ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। And he was not identified with the Pharisees or the Sadducees. ଆଉ କିଅବା ସେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ସାଦୁକି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରାଇ ନଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ସେ ପରିଚୟ ହେଇ ନଥିଲେ। Then the question arose in the mind of the people, from where he got the authority to boldly preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯଦି ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କୋଉଠି ଏ ଅଧିକାର ପାଇଲେ ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। The leaders in Jerusalem sent the priests and the Levites to ask him who was he. ଆଉ ତେଣୁକାରୀ ଜେରୁସାଲେମର ନେତା ମାନେ ଯାଜକ ପ୍ରେରଣ କଲେ। Hello, brother. Can you hear me? So, Shailendra, can you hear me? Yes brother, I can hear you. Okay, I think the voice was breaking. All right. Okay. All right. So if somebody asks such a kind of question, with a high expectation, what would a modern man would have said? It's such a high expectations. What would normally a modern man or a worldly man would have said? He said, yeah, I am like that. I am great or something like that, isn't it? ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ମହାନ ଅପେକ୍ଷା ଥାନ୍ତା ଆଶା ଥାନ୍ତା ଆଉ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜଣେ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଥାନ୍ତା ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଅଟେ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତା। But John confessed he was not the Christ. କିନ୍ତୁ ଯୋହନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। And now let's read verse 21 and 22 together. Because it's talking about the same thing or different questions and answers. And they asked him, what then? Are you Elias? And he said, I am not. Are you that prophet? And he answered, no. Then said they unto him, who are you? That we may give an answer to them that sent us. What sayest, or what do you say about yourself? 21-22 ରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତେବେ କଣ ଆପଣ କଣ ଏଲିୟ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆପଣ କଣ ସେଇ ଭାବବାଦୀ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ଏଥି ସକାଶେ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। Now are you Elias, the Elijah? Then he says, no, I am not.
ଆଉ ସେ ମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କଣ ଏଲିଓ ସେ ମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ନୁହେଁ And are you that prophet? And again he gives a very clear answer, no. ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କଣ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ ସେ କହିଲେ ନୁହେଁ Then who are you? This is the question. ତାପରେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି Yeah. We want to give a report about you to the people who sent us to inquire. So we want to give a report about your personality. Who are you? This is what we want to know, so that we can go back to Jerusalem and give them a proper report about you. ଆଉ ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯାଜକ ମାନେ ଆଉ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କିଏ ଅଟନ୍ତି Now here John says, he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah or Isaiah. ଆଉ 23 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ ସେ କହିଲେ ଈଶାୟ ଭାବବାଦୀ ଯେପରି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ସଳଖ କର Yeah, I am the voice. ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱର ଅଟେ When we think about the voice, it cannot be seen but only heard. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ John is the voice and Jesus Christ is the word. ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ Yeah, exactly. Like you and me are the voices of the Lord Jesus Christ. ଆଉ ଠିକ ସେଇପରି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱର Yeah, the word needs voice to make it known. ଆଉ ବାକ୍ୟ ଜଣାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱରର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ Yeah, there are so many, say for example, words in my heart, but if I need to be or if I have to communicate that, I need to use the voice to convey that words or the thoughts in my mind. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅଛି ମୋର ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଅଛି ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡେ ସେଇ ମନର ହୃଦୟର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଲାଗି Yeah, there is a very important spiritual truth in it. Like Lord Jesus Christ is the word. ଆଉ ତେଣୁ କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଏଇଠି ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ And he needs the voice of you and me to convey his message to the world. ଆଉ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ସ୍ୱର ସ୍ୱରୂପେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି I don't know if in your assemblies or in your as servants of God, the evangelists, or in your assemblies, I don't know whether you do that, but then when I attended Haggai International Seminar in 2009, I made a decision in various aspects of my spiritual life. ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜର ସଭା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାଗାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଆଉ ସେଇଠି ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଲି Yeah, I don't know if you have in your assemblies or in your individual lives, if you have the goal setting. ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି କି Yeah, I think we all need to set goals in our lives. ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ I set a goal to read God's word every year without fail in different languages. ଆଉ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ବାଇବଲକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବି So every year I start from Genesis and finish in Revelation in one language, and maybe the next year another language. So which since 2009 the Lord has been enabling me to complete that annual scriptural reading plan. 2009 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କଲି ତଦ୍ରୂପ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ପଢେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ
आदि पुस्तकरू प्रकाशित वाक्य पर्यंत शेष करे पढ़िबा। So various aspects, that is one example. So various aspects of that kind of goal setting, I did it many years back. आ एहा गोटे उदाहरण स्वरूप अटे, किंतु तद्रूप जीवन रो अनेक क्षेत्र अछि जोठी आमाने आमानकर लक्ष्य को आमे स्थिर करि परिबा। And God is so faithful that if you do anything for the Lord with prayer, God honors that and God equips you, empowers you to accomplish that. आ जेतेबेले परमेश्वर आपण परमेश्वरक निमंते ए प्रकार कोनोसी लक्ष्य स्थिर करंती, परमेश्वर आपनको अनुग्रह दियंती, सुसज्जित करंती, आ सेही लक्ष्य को परमेश्वरकर गौरव निमंते पूर्ण करिवा निमंते। So before attending that spiritual gathering, I had set a goal of achieving certain number of people that I would lead them to the Lord. आ सेही सभा रे उपस्थित हवार पूर्वरु मोर गोटे लक्ष्य थिला जे केते जण व्यक्ति को मो प्रभुଙ୍କ निकटको पढेई नेबी। So after attending that, it was such a spirit-filled ministry that I was motivated to increase that number by 10 times more than what I had said before. आ ता पूर्वरु जेतिकी संख्या मो स्थिर करितिली सेही सभारे आ सेही सभारे रहिबा द्वारा शिखिबा द्वारा आ ताहा एक आत्मिक गुरुत्व विषय बोली कि मो ताहा को 10 गुण बढ़ाई देली सेही संख्या को। So 2024 is the deadline. By that time, I would achieve that number of souls, or that number of people. I would lead them to the Lord. That is one of the goals that I had set. आ मो जीवन रे अनेक जो लक्ष्य मु स्थिर करिछि सेही लक्ष्य मानक मध्य गोटे लक्ष्य एहा जे जो 10 गुण लोक मानक मु साक्ष्य देबी सेमान को प्रभु को निकट को पढ़ाई नेबी आ सेही लक्ष्य मु 2024 मध्य रे सफल करिवा निमंते निष्पत्ति नेछि स्थिर करिछि। So it is my prayer that I will be able to accomplish that. You know, I have reached a certain number, but still it is my deep desire, and I am making myself available. As this particular verse says that I want to be the voice of the Lord, to make Him known, to make other people come to the Lord Jesus Christ. एई पदर परिप्रेक्षी रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे वाक्य मु जने तांकर स्वर हेबा दरकार सेही निमंते मोर सेही लक्ष्य को मु धार्य करिछि, स्थिर करिछि, जेपरि मु सेही लक्ष्य स्थिर करिछि आ ताहाक मु सफल करि परिबी आ तद्वारा मु एक आदर्श हेई परिबी अन्य मानक निकट रे। So another important truth here: without the word, there is no value for the voice. If I don't use words to convey what is in my mind or what is in God's word, that I would be just making gibberish or making some noise. आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण शिक्षा, जदि मो निकट रे वाक्य नाही, जदि प्रभुंकर वाक्य नाही, हृदयरु से वाक्य आसु नाही, पाई नाही मु, ताहेले मोर जो स्वर सुना जाउची ताहा मूल्यहीन हबो, ताहा केवल से ब्ला 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 कला भला केवल स्वर गोटिए हबो। Yeah, exactly. That brother, you are an excellent translator. I can understand you conveyed the message rightly. If we do any ministry without the Lord Jesus Christ, whatever we do, the big things or the greater things, it will be gibberish. आओ प्रिय माने सही संवाद को मु देबा को चाहे हम मानकर जे कोनोसी सेवा जे कोनोसी कार्य जदि प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर बिना हमें करू तार कोनोसी मूल्य नाही, तार कोनोसी अर्थ नाही, तार कोनोसी मूल्य ही नाही। So we should be voices of the Lord. आओ तेनु करी हम माने प्रभुंकर स्वर समूह हेबा उचित। Let us first receive from Him and then convey to others. आमे प्रथमे से प्रभुंक ठारू से वाक्य को प्राप्त हेबा दरकार, तापरे आमे अन्य मान को ताहा जणैबा दरकार। As I said before, let us sit in the presence of the Lord to talk to Him about people, and then let us talk to people about God. आ मु जेमति कहिली प्रथमे आमे परमेश्वरंक निकटरे बसिबा, जो लोक माननकु आमे ईश्वरंकर वाक्य देबा को चाहू सेमाननकु सेमाननक संबंधरे प्रभुंकु जणैबा आ तापरे आमे सेमाननकु प्रभुंक विषय रे जणैबा। And here John the Baptist says, make straight the way of the Lord, for He is coming.
आ एई स्थान रे बाप्तिजक जोहन से कहंती जेतु सेई प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसु अछंती ताहांको निमंते तुमे पथ सड़क करो। Oh, what a blessed life John the Baptist had. आ बाप्तिजक जोहनकर केते धन्यमय को जीवन थिला। Yes, even Lord Jesus Christ acknowledged he was a great man. You know, there was no one like John the Baptist. प्रभु यीशु ख्रीष्ट मध्य बाप्तिजक जोहनकर विषय रे साक्ष्य देले जे स्त्री जात मनुष्य मानक मध्य ताहा भली महान आज पर्यंत केही हेई नाही। But look at the humility of John the Baptist. He says, "No, I am just a voice. I am like the one who just goes before a chariot, calling, the king is coming. I am just like that." That's what he considered himself to be. हेले सेई बाप्तिजक जोहनकर नम्रता विषय चिंता करंतु। से कहउछंती मु केही नहे केवल मात्र मु गोटे स्वर आ गोटे रथ जाउची आ ता पूर्वरु से आसी कहउछंती जे से आसु अछंती तांकर पथ सरल करो। So let us proclaim to the world that the Lord is coming. This is what is expected from us. आ तेणु करे आसु आमने एई समुदाय जगत को प्रभुंकर विषय रे आमने जणाऊ आ परमेश्वर ताहा ही आमान कटरु आशा करती। So may God bless us. So use each of us as voice of God in the days to come. May His name be glorified. आ प्रभु आगामी दिन गुडी करे आम समस्तंकु तांकर स्वर स्वरूपे व्यवहार करंतु आ तांकर नाम महिमान्वित हो। Thank you, brother. Very nicely. Though I have some network problem, but I listen. Thank you for your encouraging word. Thank you, brother. So, thank you. So it should be a voice of the Lord Yes. to testify our people, to bring them in God's knowledge or God's salvation. Thank you, brother. So translation ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କଲେ ଆଉ ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସଦୃଶ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯାହା ଜହନ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନୀ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଏତେ ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନ ଭାବରେ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମତେ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଭାଇ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦର ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛ କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର ଦେଶ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଜଣେ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଦେଶ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପାପ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସେଟା ଆମ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଅନୁରୋଧ ପୁରନ୍ଦର ଭାଇ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ମହାନ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଦୟାକଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ତଥା ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦରରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ବିନୟ ଦାସ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଶିଖାଇ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ
ଆଉ ଜନ୍ ବାପ୍ତିସ୍ମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା उत्साहित करने कथा प्रभु तुम्हें उत्साहित कले प्रभु जिते प्रभु आम समस्ते शुणी अच्छु प्रभु जहाँ शुणी अच्छा प्रभु जहाँ बुझी अच्छु प्रभु ताहा केवल से न रखी प्रभु तुम्हें शिखाई विषय प्रभु धरी रखी तुम निमित्त प्रभु आम जो साक्षी स्वरूप हवा सहित प्रभु तुम निमित्त एक नम्र जीवन हवा सहित प्रभु तुम्हें जो स्वर अट प्रभु से स्वर तुम निमित्त आम निजे हवा सहित प्रभु तार व्यवहार स्वरूप जपरी हवा पार प्रत्येक प्रभु से भाव प्रभु तुम्हें दयाकर अनुग्रह कर तुम्हारे से अनुग्रह प्रभु आगे बढ़िया प्रभु तुम सामर्थ्य तुम्हें दियो बोली निवेदन करुच तथा धन्यवाद दौच प्रभु तुम्हें शैलेन्द्र सार को मध्य प्रभु तुम्हें साहाय्य कल प्रभु उत्तम भाव प्रभु भाषांतर करने प्रभु जार प्रमाण स्वरूप प्रभु इंग्लीश रो ओडिया प्रभु तार प्रकृत अर्थ कौन बुझापी देल आ प्रत्येक प्रभु यहाँ उत्तम रूपे बुझी पारे से धन्यवाद करुच पवित्र परमेश्वर प्रभु आम जपरी भाव बुझी अच्छु से भाव तुम मत साखिया साहाय्य कर से धन्यवाद दौचु प्रभु एत विशेष भाव में प्रार्थना करुचु प्रभु काली दिन जिते मैंने देखु प्रभु मन प्रभु दिवस रही अच्छी प्रभु जदि प्रभु आम देश स्वाधीन हो प्रभु आ स्वाधीन देश प्रभु समान प्रभु पालन करने जाऊँ कि प्रभु जो देखु प्रभु आम जीवन प्रभु जपरी आम पाप क्षमा पाई प्रभु आहरी प्रभु आओ अनेक प्रभु संख्यार लोक मैंने अच्छा प्रभु जो माने कि प्रभु से पाप प्रभु उद्धार पाई ना पाप क्षमा पाई ना से स्वाधीन होना प्रभु समान को प्रत्येक प्रभु स्वाधीन हबार अच्छे कारण प्रभु तुम्हें तुम वाक्य कह प्रत्येक आंठुपात प्रत्येक जहाँ स्वीकार कर प्रभु यहाँ प्रभु हबार अच्छे तुम समय अनुसार हबार अच्छे प्रभु ता हवाई तुम्हें दियो निवेदन करुच तथा प्रभु आम निज निजक तुम पाद समर्पण कर तुम्हें जपरी भाव में चाहूँ प्रभु काली दिन प्रभु आम व्यवहार हाँपाई प्रभु कौन ना कौन मध्यम दे प्रभु तुम नित्य साक्षर हवा सहित प्रभु तुमरी परिचय को लोक पहुंचा तुम साहय अनुग्रह कर निवेदन करुचु मन परमेश्वर धन्यवाद दौचु प्रभु आते प्रभु आम महामारी दे जाऊँ आ प्रभु तुमरी वाक्य द्वारा प्रभु तुम्हें आम को प्रभु तली धरी अच्छ आम को आवरी रखी अच्छ आ साहस दे प्रभु ज्ञान दे बुद्धि दे अच्छ धन्यवाद करुचु यदि प्रभु ये जूम आप यदि प्रभु हुए तो न था प्रभु आम तुम सहभागिता केमती करूँ प्रभु ता चिंता किंतु प्रभु तुम्हें आश्चर्य भाव प्रभु कोरोना को आसवाई देल सहित प्रभु जूम आप को प्रभु आसवाई देल जहाद्वारा कि प्रभु प्रत्येक दिन सकाଳେ प्रभु सन्धार तुम पातले बसी प्रभु तुम इच्छा को जानापी तुम रब को शुणापी तुम योजना को बुझापी आगे बढ़िया प्रभु तुम्हें प्रत्येक दिन प्रभु दौच से धन्यवाद करुचु यहीपरि भाव प्रभु आम जानूना प्रभु आगामी दिन गुड़िक प्रभु से कोरोनार प्रभाव कौन हम जपरिक प्रभु आम देखु अच्छु केते गुड़िए जगार प्रभु तृतीय लहर आरंभ हो गला प्रभु एवं जदि प्रभु आम प्रभु ठीक भाव में अच्छु प्रभु लॉकडाउन ना सटडाउन अच्छे तथा प्रभु केते गुड़िक कटकणा गुड़ाक रही प्रभु से जत्नशील हवा सहित प्रभु निजे सजग रही प्रभु आगे बढ़ुव से अनुग्रह कर निवेदन करुचु पवित्र परमेश्वर एत धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें आरंभ शेष पर्यंत प्रभु तुमरी व्यवहार कल तथा प्रभु जो वाक्य देच से वाक्य प्रति धन्यवाद दौचु यहाँ मन रखी प्रभु तुम साक्षर साहय अनुग्रह कर निवेदन करुचु महाप्रभु परमेश्वर विशेष धन्यवाद दौचु प्रभु ए जो प्रभु तुम्हें जो दास मान प्रभु बोझ दे प्रभु यहाँ प्रभु कार्यकारी रूपे प्रभु परिचालना करुँच तुम पातल समर्पण करुचु यहीपरि भाव प्रभु आहरी केते दिन चलो ताहा जानूना किंतु प्रभु जिते दिन पर्यटन नॉर्मल अवस्था को न आसवा पर्यंत यहीपरि प्रभु समान प्रभु से बुद्धि से ज्ञान से प्रत्येक क्षेत्र में प्रभु तुम्हें साहाय्य कर जपरी यहीपरि सभा होउथुबा तुम चाहूथुबा सभा मानके शिखी प्रभु तुम व्यवहार हो पारुथुबु से अनुग्रह कर प्रत्येक प्रभु तुम पादल समर्पण करुचु प्रभु आगामी दिन गुड़िक प्रभु आहरी बहुल भाव प्रभु यही प्रभु जुमा पर प्रभु संजोग तुम ठारू शिक्षा को पारे तुम उद्देश्य को बुझापी पारे से साहय अनुग्रह कर धन्यवाद पूजा प्रशंसा कर तुम प्रार्थना आम मान जीवंत परमेश्वर प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम समर्पण करुचु आमेन।